তোমাকে পালা দোকান ব্যবসা বাণিজ্য কি ছিল? कोई नहीं, अपनी कुदरत से कोई वसीला नहीं। लेकिन यहाँ अब इसको निकालने के लिए बोला रोजाना बोलो कि किसी के हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ किसके हाथ में है? रोजी किसके हाथ में है? ওরা হয়তো বুঝি বলতেছেন কথা যে বুঝি। যে আল্লাহ তাআলা মায়ের পেটে কোনো ওসিলা ছাড়াই পালছে, দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ তাআলা আমাকে ওসিলা ছাড়াই পালতেছে, কিন্তু আমার দিলের মধ্যে এই কথা বসে গেছে যে দোকানপাট ব্যবসা বাণিজ্য এগুলোর মাধ্যমে আমরা চলি। এই কথাগুলোকে দিন থেকে বের করার জন্য প্রত্যেকদিন এগুলো मसलन আমাদেরকে বলতে बोला হবে। पिताजी चला रहे घर का ना, হ্যাঁ आज पिताजी मर गया फिर, হ্যাঁ, উদাহরণস্বরূপ আমরা মনে চালাতে हाँ তো आज अम्मी मर गई फिर তো আমরা মনে করি যে আমার ঘরের মধ্যে আমার বাবা চালায়, বাবা যদি মরে যায় তখন কি হবে? তখন কে চালাবে? বাবা মরে গেলে তো আমার দায়িত্ব নিতে হবে। उनके दायित्व ये उनके जिम्मा पर रहेगा। तो रोजी तुम्हारे जिम्मे अल्लाह के जिम्मे? रोटी काट जिम्मा কে দেয়? আল্লাহ দিবেন পুরো না। हाँ तो फिर তো फिर এখানে আর কি সমস্যা? আল্লাহ इसमें दरख्वास्त ये है, गुस्ल में कितने फर्ज है? গোসলের মধ্যে কয়টা ফরজ? গোসল কেমনে করতে হয়? গোসলের মধ্যে तो खामोश, आप बताओ कौन कौन से? সমস্ত রকম ধুতে পারে हाँ সমস্ত রকম তিন ভাগ ছবি কালার মিলা গেছে সমস্ত একটা आप बताओ, आपसे नहीं पूछा, आप बताओ कितने फर्ज गुस्ल में? आप बताओ। সালাম আলাইকুম। गुस्ल में 3 फर्ज, कितना? 3 ফরজ एक दफा मुंह में पानी डालना कुल्ली, एक दफा नाक में, एक दफा पूरे बदन में। मुश्किल है ये मुश्किल है। हाँ बोला समझ आ गया? ভাই সবাই বুঝতে পারছেন গোসলের মধ্যে তিনটা ফরজ? জি জি একটা হলো কুলি করা, নাকি পানি দেওয়া, পুরো শরীর ধৌত করা। अब ये एक आपने सीखा, अब जाकर अपनी अम्मी को सिखाओ, अपने बहनों को सिखाओ, भाइयों को सिखाओ। এখন এখন আপনারা যে সত্য বিষয় শিখলেন, এই বিষয়টা তো মনে করেন আপনারাও হারাই ফেলছিলেন। বাসা বাড়িতেও তো আমাদের বাবা মা আছে না, ভাই ব্রাদার আছে না, ওনারাও তো অনেকে নাও জানতে পারে, অথচ এটা কত জরুরি বিষয়। বাসায় যাই ওদেরকে শিখাই আমরা। हाँ মাশাআল্লাহ तबलीग इसी का नाम है। তাবলিগ এই জিনিসেরই নাম। তিনি যে हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तबलीग का काम मैंने और आपने करना है। আল্লাহ রসুলের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নতুন নবী আসবে না, তো প্রত্যেককে এই দাওয়াত গুলো কে দিবে বলেন? আমাদের সবাইকে একে অপরকে দিতে হবে, এটা সবার জিম্মেদারি। ठीक है, करेंगे ना इंशाल्लाह। अभी अपना वीडियो बनाओ। ইনশাআল্লাহ अभी এখন আপনারা ভিডিও করেন। हाँ और